A very good morning. It was an exceptional day today. It is over than a supernatural day, I would say. Saudara, selamat pagi. Ini merupakan hari lebih dari hari adikodrati kalau saya tahu. Before even the service start, I'm already very full. Sebelum ibadah dimulai saya udah penuh, saudara. Very few places on this planet Earth have this kind of visitation from God. Hanya sedikit tempat di planet bumi ini yang menerima lawatan Tuhan seperti di tempat ini. I'm not saying this jokingly, Saya nggak mengatakan ini bergurau, saudara. but the presence of God is so tangible. Tetapi hadirat Allah begitu nyata, bisa dirasakan. Not because they do loud music, Bukan karena mereka melakukan dengan musik yang keras, but they have learned to wait upon the Lord for the strength to mount up like an eagle. tetapi mereka telah belajar menantikan Tuhan sehingga kekuatan naik seperti terbang seperti Raja Wali. It takes a relationship consciously to come to this level. Dibutuhkan hubungan yang secara sadar terus-menerus tiba pada tingkatan ini. That is why what are you here is, I believe you are such a fortunate folks that is here in this presence because you can touch him just as he is in this place. Makanya kalau saudara ada di sini, saudara adalah orang-orang yang beruntung sehingga bisa menjamah hadirat Allah di tempat ini. This new generation of worshippers, Ada generasi baru para penyembah. they can take one level to another level. Mereka bisa mengambil satu tingkatan naik ke tingkatan yang selanjutnya. They have seen their fathers, but they can do much more better than their fathers. Mereka telah melihat para bapak mereka, tapi mereka mampu melakukan lebih lagi dari bapak mereka. That's why Jesus said, greater works that I have done, they will begin to do. Makanya Yesus bilang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku mereka akan melakukan. That's why I'm telling you, my friend, I'm not boasting about the worship. Makanya saya beritahu, saya bukan membangga-banggakan, membesar-besarkan mengenai penyembahan. If there is God, I will tell you there is God. Kalau Tuhan memang hadir, saya beritahu Tuhan memang hadir. That's why I'm telling you, I am so excited because I don't know what God is going to do with you today. Itulah sebabnya saya berkata saya sangat bergairah karena saya tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dengan saudara hari ini. Because when you are in the right place at the right time, God visits you. Karena kalau saudara ada di tempat yang tepat benar pada waktu yang benar, Allah melawat saudara. He knows what you need today. Dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. And He will give to you what exactly you need. Dan dia akan memberikan kepada saudara tempat persis yang saudara So that you butuhkan. can go out of this place knowing that you have received from the Lord. Sehingga saudara pulang keluar dari tempat ini menyadari saudara telah menerima dari Allah. We're going to give a round of applause to Jesus as a sign of thanksgiving for His time that He has come here, and He is going to speak to you in this very moment. Ya, kita akan memberikan tepuk tangan kepada Yesus sebagai tanda yang melawat kita dan dia akan berbicara kepada kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, we thank you kami berterima kasih what you have done in this place. apa yang Engkau lakukan di tempat ini. The water level in this place is keep on rising. Tingkatan air rohani di tempat ini semakin meningkat, semakin naik. Many more people are going to come and get immersed into it. Semakin banyak orang akan datang dan tenggelam di dalamnya. Because those who come into your presence, they will become captives of God. Karena mereka yang datang dalam hadirat Tuhan, mereka akan jadi penerima dari Allah. And therefore right now, Lord, I just
just want to pray Oleh sebab itu Tuhan, aku mau berdoa sekarang. that your word will come like a double-edged sword Biar firman-Mu keluar seperti terbang and begin to bless and begin to cut off that is of the curse of the enemy. Ia juga akan memutuskan, mematahkan apa yang berasal dari musuh. What you want to speak, O Lord, let your people be attentive and sit under the presence, and so that they will receive what you are releasing from heaven today. Biar mereka mendengarkan dengan telinga yang benar-benar mendengarkan, sehingga apa yang mereka dengarkan sungguh berasal dari Engkau. I thank you, God, for what you're doing in this house. Aku berterima kasih Tuhan apa yang Kau lakukan di rumah Tuhan Surely, ini. indeed, this is the Lord's house. Sungguh ini adalah rumah Tuhan. And where the presence of God will descend and ascend, where the angels' visitation will be so clear and evident in this place. Dan hadirat Allah akan naik turun seperti malaikat naik turun di tempat ini, nyata sekali. And surely you will sign your signature in this house, Lord. Dan pasti Engkau akan menandatangani tanda tangan-Mu di tempat rumah Tuhan Always ini. keep them, Lord, in the fear of God, which is the beginning of wisdom. Senantiasa kita berada dalam takut akan Tuhan yang adalah permulaan segala I hikmat. speak into the music team. Aku berkatakan kepada tim musik, Let wisdom, biar hikmat, knowledge, pengetahuan, and skill dan keahlian will always be a clear evidence over their lives. senantiasa menjadi bukti nyata dalam hidup mereka. I thank you, Father. Aku berterima kasih Bapa. Bless you in Jesus' name. Diberkatilah saudara dalam nama Yesus. Amen, amen, Amin, amen. amin, amin. Hallelujah. Haleluya. Okay, you may be seated. Ya, saudara yang lain boleh duduk. I want to talk to you today. Saya mau bicara kepada saudara hari ini. There is prophetic people with different grace. Ada orang-orang profetik dengan kasih karunia yang berbeda-beda. I want to show you Saya mau tunjukkan kepada the saudara difference between Elijah and Elisha. perbedaan antara Elia dan Elisa. I want to show you it's not that one is superior than the other, no. Bukan karena satu lebih hebat dari yang lain, bukan. But the calling at that point of time and season in their life is different than one generation to another generation. Tetapi panggilan pada musim masa mereka sangat berbeda satu generasi dengan generasi lain. Number one, Nomor satu. Elijah ministry lasted about 10 years. Pelayanan Elia berakhir atau bertahan 10 tahun. But Elisha's ministry, if you know, it had lasted for 50 years. Tetapi pelayanan Elisa bertahan 50 tahun. Elijah's ministry, there were two kings that he served. Pada waktu pelayanan Elia ada 2 raja yang dia layani. But during Elisha's time, he served 4 kings. Tapi masa Elisa dia melayani 4 raja. And I'm telling you, my friend, Dan saya beritahu sahabat saudara, their differences is so drastic. saudara, perbedaannya begitu sangat drastis. Elijah came from an unknown background. Elia dia muncul dari latar belakang yang tidak dikenal. But Elisha came from a very wealthy family. Tetapi Elisa datangnya dari keluarga yang sangat kaya. You know, Elijah was known as a prophet that would call down fire. Saudara tahu Elia dikenal sebagai nabi yang memanggil api turun. But Elisha is a prophet for water. Tetapi Elisa adalah nabi yang dijuluki sering dengan air. Elisha's ministry is very powerful, spectacular. Saudara, pelayanan Elia sangat penuh kuasa spektakuler. But Elisha's ministry is personal and very quiet. Tapi pelayanan Elisa sangat pribadi dan tenang-tenang, diam-diam. When Elijah departed, it was a spectacular event and it was so dramatic. Waktu Elia terangkat, sangat spektakuler, sangat dramatis. But Elisha died very quietly. Tetapi Elisa mati dengan tenang, saudara. I'm telling you, my friend. Nah, saya mau beritahu sahabat The saudara, reason I want to tell you the difference, alasan saya mau beritahu perbedaan not just one is more superior than the other, bukan karena satu lebih hebat dari yang lain, but their purposes for that generations are vary compared to one to another. tetapi tujuan untuk generasi tersebut berbeda kalau kita bandingkan satu dengan yang lain. Today, the scripture that I'm taking from for today's preaching, Nah, hari ini ayat Alkitab yang saya pakai, if you have 2 Kings and you have your Bibles with you, come with me to 2 Kings chapter 4. kalau saudara ada bawa Alkitab, mari lihat 2 Raja-Raja
pasal 4, saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 verse 8. ayat 8. This is a very classic story. Ini adalah cerita yang sangat klasik. There are two parts for this story. Ada 2 bagian cerita ini. One is on the 2 Kings chapter 4. Satu ada di bagian kedua pasal 4. And another one will be on 2 Kings chapter 8. There's part 1 and part 2. Ya, satunya lagi ada di 2 Raja-Raja pasal 8. Reading from verse 8. Kita baca mulai ayat 8. Now it happened one day that Elisha went to Shunem. Pada suatu hari Elisa pergi ke Shunem. I tell you why. Because prophets are usually on the move. Saya beritahu kenapa, karena para nabi biasanya bergerak, berpindah. Many times depending on where is their assignments. Banyak kali pindahnya itu terletak pada penugasan. Mostly they are given by the Lord or directed by the Lord. Kebanyakan diberikan oleh Tuhan atau diarahkan oleh They Tuhan. don't simply come to your place Mereka nggak cuma seenaknya pindah datang di rumah saudara without God's directive. tanpa Allah yang mengarahkan. I'm telling you, my friend, Saya beritahu saudara, prophets just don't come everywhere. nabi itu nggak sembarangan pergi You kemana-mana. know, in the days of David, Pada masa Daud, Prophet Samuel, Nabi Samuel, God spoke to him. Tuhan bicara sama dia. Now, Sekarang you leave this place and go to Bethlehem, go to the house of Jesse. engkau tinggalkan tempat ini, pergi ke Bethlehem, di situ ada rumah Isai. That is a Lord's directive for a person to leave and go. Saudara, memang ada pengarahan buat orang itu untuk That's why pergi. when the same thing here, when Elisha was asked to go to Shunem, Hal yang sama ketika Elia diminta datang ke I Shunem. want to tell you where is Shunem actually located in the Israel. Nah, saya mau bilang sama saudara di mana Shunem itu di Israel. Shunem is located near in the place where the tribe of Issachar is situated and was given to them. Shunem itu dekat di tempat suku bangsa Isakar diberikan, di situasinya tempatnya di situ. Joshua chapter 19 verse 17 and 18 clearly tells you that Shunem is been given to the tribe of Issachar, where the Shunamites are living in that place. Yosua pasal 19 dengan jelas memberitahukan kepada saudara bahwa Shunem itu diberikan kepada Bani Isakar. I have a reason why I'm explaining this to you. Saya punya alasan kenapa saya jelaskan. Because the tribe of Issachar Karena Nabi Isakar is a tribe that understands the times and season of all situations. adalah Bani yang sangat mengenal baik musim masa waktu yang ada. When the Shunamites are near to the tribe of Issachar, Ketika orang Shunem dekat dengan Bani Isakar, they're able to perceive what is this all about. mereka mampu menangkap ini tentang apa semuanya. Reading on. Kita baca selanjutnya. When there was a notable woman and she persuaded him to eat some food, so it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Amen. You know, she said she perceived this man is a holy man. Wanita ini bilang dia mampu menangkap, memahami bahwa orang ini adalah orang kudus. She was recognized that Elisha was the man who was set apart for God. Dia mampu mengenali Elisa ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan khususkan. Very special sense she could actually take it, because she can pick up things in the Holy Spirit. Iya, saudara, ini seperti karunia yang luar biasa yang dimiliki wanita ini karena dia cepat menangkap. Because nowhere in the Old Testament any of the prophets were called holy.
Saudara, karena nggak ada di sepanjang perjanjian lama nabi atau apapun disebut kudus. He is the only one that the woman said, I perceive this man is a holy man of God. Elisa satu-satunya orang yang dikatakan wanita ini, aku bisa tangkap, aku tahu orang ini orang kudus. Because 1 Corinthians chapter 2 verse 15 says, 1 Korintus 2 ayat 15. he who is spiritual discerns all things. Dia yang adalah rohani mampu membedakan segala sesuatu. That's why when I come inside this place, Makanya ketika saya masuk ke I tempat can ini, discern what is the spirit of grace that is operating in this house. saya bisa membedakan roh yang seperti apa yang sedang beroperasi di The dalam grace that God has given to you is the worship anointing. Saudara, yang Tuhan berikan kepada saudara adalah pengurapan penyembahan. So what are you going to be? You will be a worship warriors. Jadi saudara akan jadi apa? Saudara akan jadi pejuang penyembah. That is why and each time you come into the presence of God, when you storm the heavens portals are open for you. Makanya setiap kali saudara masuk dalam hadirat Allah, surga langsung terbuka. Because he recognized the grace and the gift that you have. Karena kasih karunia dan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. You were able to walk into it and begin to open up the key because the key has been given to you. Saudara akan mampu membuka surga karena kuncinya sudah diberikan kepada saudara. Verse 10. Ayat 10 sekarang, saudara. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. You know why? Saudara tahu kenapa? She wants to keep the prophetic anointing or the prophet himself to be resident in her house. Dia mau supaya pengurapan profetik dari nabi itu dan nabi itu sendiri tinggal di dalam rumahnya. He who receive a prophet in my name receive a prophet's reward. Saudara, dia yang menerima para nabi, dia akan menerima upah. She was giving without expecting anything in return. Saudara, dia menerima tanpa mengharap, dia rela melakukan tanpa mengharapkan apapun sebagai upah atau kembalian. She is a person with great hospitality spirit. The spirit of help, the gift of help is coming out of her. Dia adalah sosok wanita yang memiliki roh keramah tamahan, saudara, untuk mau menolong. She doesn't expect anything in return. Dia nggak mengharapkan kembalian Because she been watching that this man is going to this city each time, and he say, hey, why don't if I make a room for him, he can stay with us. Karena dia memperhatikan orang kudus ini datang masuk terus ke kota, pergi, dan dia bilang, kenapa tidak bikin kamar saja buat dia? He wants to see God's man to bring into the house. Dia ingin membawa hamba Tuhan yang kudus itu ke dalam rumahnya. Jesus said, Zacchaeus, today I must come to your house. Yesus berkata, Zakheus, hari ini aku harus datang ke rumahmu. Because when Jesus comes into you, he is the prophet of above all our prophets. Karena ketika Yesus datang ke rumah saudara, dia adalah nabi segala nabi. And he's ready to change your lifestyle once and for all. Dan dia siap mengubah kehidupan gaya hidup saudara. Your Sekali untuk inside selamanya. nature, whatever nature inside of you will be changed. Oh, sifat apapun yang masih ada di dalam diri saudara akan bisa berubah. Why? Kenapa? Because the man of God is in the house. Karena hamba Tuhannya ada di rumah. Because he can hear, Karena dia bisa mendengar, he can sense, dia bisa merasakan, he can release. dia bisa melepaskan What you don't have, apa yang saudara tidak miliki. he's ready to give it out to you. Dia siap untuk memberikannya. Today, Hari ini you will see from this scripture, saudara akan lihat dari ayat ini, there are areas in your life which may be lacking today. ada bagian-bagian dalam hidup saudara di mana saudara mengalami You've been kekurangan. asking from God and you haven't seen it yet. Saudara telah berdoa minta sama Tuhan tapi belum kelihatan. But today God is coming to your house. Tapi hari ini Tuhan datang ke rumah saudara. And he's asking, what do you want? Dia siap untuk memberkati saudara. Because he knows Karena dia tahu you need this blessing. saudara ada di sini. Because it's going to turn around. Karena dia akan melakukan Because the moment he comes, he is going to bestow upon you sebelum dia the reward of your faithful love.
faithfulness. upah kesetiaan. That's what I'm telling you, my friends. Makanya saya beritahu You saudara-saudaramu, cannot escape from God. You cannot escape the saudara wrath of tidak God. bisa melarikan diri dari Tuhan. The moment He comes in, Pada saat saudara masuk, the moment He be in your house, pada saat dia ada dalam rumah He saudara, knows what you need. dia tahu apa jadi kebutuhan That's what the saudara. Bible says. The Bible says, Alkitab berkata, and it happened in one day, verse 11 and 12 and 13. pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kau bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah kaumku. Yes. 13 and 14. 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. You know what it means? Saudara tahu apa artinya? She has a great disappointment Wanita ini memiliki kekecewaan yang sangat besar because the family name is not going to be continued. karena keturunan keluarganya tidak akan berlanjut. She has no son. Dia tidak punya anak. She will begin to think Dia mulai berpikir, the husband is old, suaminya sudah tua, but she's young. sementara dia masih muda. If the husband dies, Kalau suaminya she mati, will become a widow. dia akan jadi janda. And widow don't have respect and honor without your husband sitting beside you. Dan janda itu tidak akan memperoleh penghormatan tanpa ada suami yang duduk di Because sampingnya. your husband is always your provider and your protector. Karena si suami ini senantiasa menjadi penyedia dan pelindung. And God knows exactly what she needs. Dan Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan The wanita prophet ini. said, go and ask her. Nabi itu bilang pergi dan tanya dia. He can call her directly. Oh, Nabi itu bisa panggil dia langsung. But he said to his servant, Tapi dia bilang sama bujangnya, go and tell her. pergi dan beritahu dia What did she want? apa yang dia inginkan. She said, I don't have anything. Dia bilang, saya tidak punya. I dwell among my people. Saya ada di antara umatku. You know, if it's your own tribe, you feel so secure because this is your own church members. Saudara, kalau berada bersama dengan satu suku yang sama, anggota jemaat yang sama, kita rasa aman. But for her, that is already more than enough because it becomes a security for her. Tetapi bagi wanita ini udah lebih dari cukup karena itu akan jadi rasa aman buat But dia. God is looking more than a security. Tetapi yang dia cari lebih dari rasa aman. He wants you to have something of your own. Untuk saudara, Tuhan ingin saudara memiliki milik sendiri. Even in the absence of your husband, you have a son to take care of your needs. Bahkan dengan ketiadaan suami, engkau akan memiliki anak yang akan engkau Verse 15 and verse 16. Ayat selanjutnya. Verse 15 and 16. 15-16. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berkatalah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. I tell you, Saya beritahu, what was impossible for her to perceive. apa yang mustahil bagi wanita ini untuk dia terima, One word from the prophet. cuma satu kata dari sang He nabi. said, 1 year from now, Dia bilang, 1 tahun dari sekarang you will have a son. engkau akan memiliki anak I laki-laki. tell you today, Saya beritahu hari ini, this is the decree of prophetic over your life. ini adalah ketetapan profetik atas hidup 1 saudara. more year from this place, 1 tahun dari tempat ini, you can multiply double the number of people here. saudara bisa melipat gandakan jumlah orang yang ada di tempat ini. Because God saw your heart. Karena Tuhan melihat God hati kita. received your worship. Tuhan menerima penyembahan
will storm heaven to bring God down. Karena hanya sedikit tempat di mana orang mengguncang sorga untuk I berkatnya tell you, turun. if you continue to be like this every services, Saya beritahu kalau saudara tetap terus seperti ini setiap ibadah, all of a sudden you will become warriors like a lion-type people in the house of God. secara tiba-tiba saudara akan menjadi pejuang seperti pejuang singa sesungguhnya di rumah Tuhan. I tell you, Saya beritahu all her obedience, semua ketaatan, she was greatly rewarded. karena ketaatan wanita ini dia diberi upah. I tell you, Saya beritahu when you sow, God will see and God will return to you back and reward you. ketika saudara menabur, Tuhan akan melihat dan dia akan kembalikan lagi kepada saudara. All that you need to be in the right place so that you can be called out from God. Semua yang perlu saudara lakukan hanya berada di tempat yang tepat sehingga saudara bisa dipanggil untuk Tuhan. Because the eyes of the prophet is been seeking, who is this, to and fro, seeking their hearts which are loyal to him. He's like a radar looking at you. Karena mata Tuhan menjelajah, melihat di mana orang yang setia kepadanya. I can tell you, Saya beritahu, verse 18, it became a reality. ayat 18 ini, 18. setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Go until 23. Sampai 23. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia dan dibawalah pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupinya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, janganlah khawatir. It is well. It is right. Do you know, even though God who gave the son Saudara to this tahu, woman, sekalipun Allah yang memberikan anak laki-laki itu, what happened? apa yang terjadi? The enemy wants to take it back. Musuh ingin ambil kembali. But even to the point of death of that boy, Tetapi sampai pada titik kematian anak laki-laki itu, one thing about this Shunammite woman, satu hal mengenai wanita Sunem ini, she had the incredible faith in God. dia memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Natural, the boy has died. Secara alamiah anak laki-lakinya sudah mati, But she knows, tapi dia tahu. you know the bed where the prophet lied to sleep. Saudara tahu tempat di mana Nabi itu tidur. He took the boy and put there. Dia taruh anak laki-laki di tempat tidur Nabi. What happened to the bones of Elisha? Apa yang terjadi dengan tulang-tulang Elisa? The moment the dead cock touches the bone, they come alive. Pada saat yang mati menjamah itu, saudara, Because dia the jadi hidup. anointing of God is very tangible and is always everlasting. Karena pengurapan Allah itu sangat nyata, nampak, bisa dirasakan. She went and put there Wanita itu pergi dan and menaruhkan told Elisa that person, dan bilang kepada orang itu, tell my husband, ready for me a donkey, suruh suamiku siapkan and don't keledai. let this donkey to slow the pace. The pace must be consistent. Dan perjalanan keledai ini harus What konsisten. does that mean? Apa maksudnya? Your faith cannot go up and down during the times of difficulty. Imannya nggak boleh naik turun pada masa sulit. Your faith must be consistent. Iman saudara harus konsisten. Because the moment you are consistent, Karena pada saat saudara konsisten, you will meet the
She told the husband. Dia katakan sama The suaminya. husband asked, why so fast? Why are you going to see the man of God? Suaminya bilang, kenapa terlalu cepat-cepat? Kenapa mau cepat She ketemu only Tuhan? said one. Dia hanya bilang satu kali. It is well. It is well. Jangan khawatir. Terjemahan Indonesia. It is well. Baik-baik My saja. question to you is, Pertanyaan saya buat saudara. is everything well in your life? Apakah semuanya baik-baik saja dalam hidupmu? Even though it was not well, she said, it is well. Sekalipun tidak baik-baik, dia berkatakan baik-baik saja. Because she knows Karena dia tahu the end from the beginning, because God is the person who already knows the end from the beginning times. Dia tahu Tuhan mengetahui bagian akhir sejak daripada mulanya. She was not looking at the now. Dia tidak melihat hal sekarang. She was looking at the future. Dia melihat masa She depan. had a hope that will never disappoint her. Dia punya pengharapan yang tidak mengecewakan dia. Because that was his God. Karena itu adalah Allahnya. That's why she went there. Makanya dia pergi ke situ. She met the man of God in Mount Carmel. Dia bertemu dengan hamba Tuhan di Before Gunung even she came, Bahkan sebelum dia datang, the Elisha told the servant Gehazi, is that not Shunammite woman? Go and ask her, is it well with her? Is it well with her family? Is it well with the child? Is it well with her husband? Elisa sudah lebih dulu bilang sama Gehazi, bukankah itu wanita Sunam itu? Pergilah tanya, apakah baik-baik saja dengan anaknya? Apakah baik-baik saja dengan kehidupan keluarganya? I tell you, my friends, Saya beritahu sahabat-saudaraku, the prophet of God knows what has been happening. nabi-nabi Tuhan tahu benar apa yang sedang telah terjadi. But the prophet can only perceive what is wrong. Tapi para nabi itu hanya bisa nangkap apa yang keliru. Then immediately when she saw the prophet, Dan langsung ketika she wanita itu went bertemu on to the dengan nabi, knees of the prophet and began to hold the leg of the prophet. dia langsung sujud di hadapan nabi itu dan memegang kakinya. But Gehazi take her to throw her on the side. Tetapi Gehazi mau menghalangi dia. But the prophet said, don't do that. Tapi For nabi itu bilang, her heart is anguished. jangan lakukan itu karena hatinya sementara resah. She has a great anguish that is going inside her heart. Ada keresahan, kesedihan besar yang sedang ada di dalam hatinya. How can God hide from me? Bagaimana Allah bisa menyembunyikan dari aku, kata Nabi. And she asked him, what do you want? Baru dia tanya, Why apa are yang you engkau here? inginkan? Kenapa engkau di sini? The child that you gave me. Anak yang engkau berikan Why kepadaku. have you given to me? Kenapa engkau berikan kepadaku? He has died now. Dia telah mati sekarang. You know what Gehazi said? Elisha said to Gehazi, take my staff, go and go to her house now. Put this one onto the face of the child. Saudara tahu apa yang dikatakan Elisa kepada Gehazi? Pergilah, bawa tongkatku sekarang, taruhlah kepada anak itu sekarang. But she said, Tapi wanita itu bilang, I don't want your staff. aku tidak ingin tongkatmu. I want Aku ingin you to come with me. engkau datang ikut aku. And the prophet followed her. Dan Nabi itu mengikutinya. Even though Gehazi has went ahead and put the staff, nothing had happened. Sekalipun Gehazi sudah pergi duluan, dia udah taruh tongkatnya, nggak terjadi apa-apa. Because the person who's carrying the staff is not full of faith. Karena orang yang bawa tongkat itu belum penuh imannya. That's why church sometimes certain things haven't come to you is because you haven't exercised your faith enough to see the miracles that you are. Makanya saudara jemaat, kenapa hal-hal belum banyak terjadi pada saudara? Karena saudara belum cukup melatih iman saudara. The moment you are able to train your spirit and your faith, Pada saat saudara mampu melatih roh saudara dan iman saudara, and the word of God together with it, dan firman Tuhan bersama-sama, faith, spirit, and word combined together, firman dan roh bersama-sama, jadi luar biasa. and you know what had happened. Dan saudara tahu apa yang terjadi? She was greatly blessed. Wanita ini sungguh sangat diberkati. Why? Kenapa?
Because God answered her. Karena Tuhan menjawab dia. You know, the prophet came now into the room. Saudara tahu Nabi itu datang masuk ke kamar. He put the Shunammite woman and Gehazi outside the room. Dia menyuruh wanita Sunam dan Gehazi itu di He luar. closed the door. Dia tutup pintunya. He kneeled down Dia bersujud and berlutut he prayed. dan dia berdoa. And he received the revelation. Dan dia dapat kewahyuan. And he woke up. Dan dia bangun. He went to the bed that he was sleeping. Dia naik ke tempat tidur di mana anak itu He sudah. kissed the boy with his lips. Kemudian dia mencium anak itu dengan bibirnya. He put his finger upon the boy's finger. Dia taruh jari jemarinya di jari And jemarinya. laid on top of it as what people will be sleeping on the person itself. Dan dia berbaring di atas anak itu. And all of a sudden the body of the boy becomes hot. Dan tiba-tiba tubuh anak itu menjadi panas. You know, the Spirit of God, Saudara tahu roh Allah? when the prophet came and sat on or slept on top of that boy, Ketika Nabi itu datang dan tidur di atas the spirit movement took place. anak itu, kegerakan roh terjadi. The heavens, Holy Spirit begin to fall through the prophet and to the child and gave life back. Kudus dari sorga mulai turun kepada Nabi itu dan juga kepada anak itu. What actually the technology that was God using? Saudara, teknologi apa sebenarnya yang Tuhan pakai? It is the spirit transfer. Itu adalah transfer spirit, saudara. The way God told him is so unique and so Cara Tuhan, different from the rest medical ways of how to resuscitate or revive a person or dead person. cara Tuhan memberikan pewahyuan kepada Nabi ini sangat berbeda dengan cara medis. Because the revelation came to him while he was sitting. Karena pewahyuan datang kepadanya waktu dia lagi berlutut. God told him, Tuhan katakan kepadanya, this is what exactly you need to do. ini tepat persis yang harus You kau see, lakukan. God will give you strategy for your breakthrough. Saudara lihat, Tuhan akan beri strategi untuk terobosan saudara. What is the strategy do you need today? Apa strategi yang saudara butuh hari ini? What is death in your life? Apa yang mati dalam rumah saudara? What is exactly you need a break completely through from your past? Apa yang sesungguhnya saudara butuh terobosan benar-benar keluar dari masa lalu saudara? That is a strategy from heaven who ready to explode in the midst. Ada strategi dari sorga yang siap meledak di tengah-tengah saudara. Because it is well. Karena baik-baik saja. Because God is in control. Karena Tuhan memegang kendali. Don't worry what the doctor has to say. Jangan khawatir apa kata dokter. Whose report today would you want to believe? Saudara, berita siapa yang saudara mau percaya? The report of the Lord? Berita Tuhan Or the report of the medical? atau berita Report. medis hasil laboratorium? That's why you must say, God, Makanya saudara bilang, Tuhan, I may be dying. saya bisa saja sedang I sekarat may have ini. sickness in my Bisa body. saja ada sakit I penyakit. may be lacking in my life. Saya bisa saja kekurangan dalam hidup saya. But with you, Oh, tetapi bersama dengan because the Engkau. word of the Lord is available for you today, Karena firman Tuhan tersedia buat saudara hari I ini. can receive the word Oh, kita bisa terima and I firman. put it inside my heart. Kita bisa taruh iman itu. What is dying will come alive. Oh, apa yang ada akan kita berkatakan. What is lacking will become more. Apa yang kurang akan lebih. I tell you, Saya beritahu. nothing that you gave in the hands of God will not say it will not multiply. It will surely multiply. Tidak ada yang saudara beri dengan tangan saudara kepada Tuhan yang tidak akan berlipat ganda. Pasti akan berlipat ganda. It is matter whether do you want to trust Him or you don't want. That's Ini all. tinggal masalah apakah saudara mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Because she ran to Him. Karena wanita ini berlari datang kepada Are we Nabi. running to God today? Saudara, berapa banyak dari saudara yang melari kepada Tuhan sekarang? Make haste to run to Him quickly when you are in situations. Ya, saudara akan dengan cepat berlari kepada Tuhan ketika ada masalah. Because there is safety, there is provision, there is protection. Karena di situ ada penyediaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, We saudara. must learn to go. Mereka harus belajar We untuk must Tuhan. not look at the natural and
say, this one no hope already. Jangan sampai kita lihat keadaan fisik kemudian kita bilang, wah kalau begini nggak ada harapan lagi. This same thing happened to Jesus. Hal yang sama terjadi pada Yesus. For Mary and Martha had another brother called Lazarus. Maria dan Marta punya saudara yang kita They tahu. called Jesus to come, but Jesus was in the ministry. He was very busy. He was delayed coming to them 4 days. Mereka sudah panggil Yesus, tapi Yesus masih dalam perjalanan pelayanan sehingga ada ketertundaan 4 days. 4 hari. But meantime, Tapi sementara waktu, the beloved brother of Mary and Martha died. ya saudara terkasih dari Marta dan Maria yaitu Lazarus mati, meninggal. They put him in the tomb. Mereka sudah taruh di dalam kubur. But when Jesus came by to that Tapi place, ketika Yesus tiba pada waktu itu, Mary went and be so saddened and sat under the feet of Jesus. Maria dengan begitu sedih tersungkur di kaki He said, Yesus. Lord, we called you, but you came late. Dia bilang, Tuhan, kami sudah panggil engkau, tapi kamu terlambat. God is never late. Tuhan tidak pernah terlambat. He was waiting for the moment. Dia memang tepat siap untuk momennya. When you have given up all hope, Ketika saudara sudah hampir putus harapan, maybe a delay already. Already delayed. mungkin sudah tertunda sudah. No hope already. Tidak ada harapan lagi. Finish already. Sudah habis. The contract is already given to other people already. Kontraknya sudah diambil orang lain. The land has already been sold to another Oh, people. tanahnya sudah dijual sama orang The lain. promotion has been given to another person already. Promosi kenaikan pangkat jabatan sudah dikasih sama orang Other lain. people got their own child already. Orang lain sudah dapat bagiannya. But you have missed God's appointment for your life. Tetapi saudara telah kehilangan janji And you waktu feel so ketemu dengan sad. Tuhan. Dan saudara merasa sedih. Jesus is coming your way. Yesus datang untuk saudara. You know why? Kenapa? Because He is going to ask you, where is the place? Karena Where is the area is your problem? Where is Lazarus buried? Show it to me. Karena Yesus akan bertanya, di mana tempat itu? Di mana tempat masalahmu? Di mana Lazarus dikuburkan? Tunjukkan. He said, this is the place. Mereka bilang, ini tempatnya. He went there. Dia pergi ke situ. Even though the tomb was closed, Sekalipun kuburnya sudah ditutup, he spoke the word. dia perkatakan firman. You see how powerful is your word. Saudara lihat betapa penuh kuasa firman yang keluar dari mulut In saudara. the beginning there was nothing, there was void. Ingatlah, sejak pada mulanya tidak ada apa-apa. Spoke and there was. Tuhan berfirman dan terjadi. Something happened. Sesuatu terjadi. Jesus spoke. Yesus But berfirman. the first word he said, Tapi kata pertama dia katakan, Father, you will always hear when your son praying. Bapa, engkau senantiasa dengar ketika anakmu berdoa. You know, he had the qualification. Saudara tahu Yesus memiliki kualifikasi. He learned how to pray with his father every day, every moment he has an opportunity. Dia belajar berdoa bersama bapaknya setiap hari ada kesempatan. Even though he was doing ministry, he was always found to be alone with his father. Sekalipun dia sibuk pelayanan, senantiasa bisa ditemukan dia sendirian berdoa. That's why he knows Makanya dia tahu the father will always listen to what he says. Bapa akan senantiasa mendengarkan apa yang dia When katakan. he said, Lazarus come forth, Ketika dia katakan Lazarus keluarlah, the heart has stopped. The heart has already stopped. That means he died. iya, jantungnya sudah berhenti, maksudnya sudah mati dia. But there's one part in your body that never dies. Oh, tetapi ada satu bagian dalam tubuh saudara yang nggak pernah mati. You know what is that? Saudara tahu apa itu? Your ears. Telinga saudara. Because Lazarus heard the Karena voice of his master. Lazarus mendengar suara dari tuannya. Even the not pumping heart become pumped and he came out with his clothes of a corpse. Saudara, bahkan jantung yang sudah mati tadi akhirnya hidup kembali, memompa kembali, bahkan dia keluar masih pakai kain kafan itu. Why? Kenapa? He missed because he heard the voice. Karena dia dengar suaranya. That's why we must hear God's voice. Makanya kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Every one of us. Setiap
setiap masing-masing kita. We must learn how to pray Kita harus belajar bagaimana berdoa. so that you can fine-tune your spirit frequency with heaven. Sehingga saudara bisa menyelaraskan frekuensi roh That's saudara why di you surga. can pull from heaven and give unto people. Sehingga dia ambil dari surga dan berikan kepada orang That's lain. why Peter says, silver and gold I have none, but such as I have, give I unto you. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku. It is not the aku money berikan. that help you, Saudara, bukan uang yang bisa menolong saudara, but what I carry in my spirit. tapi apa yang aku bawa dalam It rohku. is my God that I carry. Allahku yang aku bawa. That is the commodity of exchange for life. Itu adalah komoditas kehidupan. God will transact with you Tuhan akan bertransaksi dengan saudara. because you know the spirit dimension, your faith, your prayer, your word life will continue to allow you to have your miracles. Karena saudara tahu kehidupan doa saudara, iman saudara, apapun yang ada pada saudara akan menyelaraskan diri untuk saudara memiliki semua itu. This woman, Wanita ini, you know what happened to this Shunammite woman? saudara tahu apa yang terjadi dengan wanita Sunam ini? When the boy was restored to life, Ketika anaknya hidup kembali, something greater happened to her. sesuatu yang lebih besar terjadi This padanya. is the second part of the story. Ini adalah bagian kedua cerita ini. The prophetic word came to her. Firman profetik datang padanya. The next 7 years, 7 tahun selanjutnya there will be famine. akan terjadi I'm kelaparan. not joking, my friend. Saya nggak bergurau, saudara. This scripture is very indeed prophetic for us today. Saudara, hal ini merupakan hal profetik juga buat kita sekarang. 2015 2015 until 2022 sampai 2020. is the time of great plenty that we are having. We are enjoying 2022. 7 years. Sampai 2022 We are enjoying great provisions. kita akan menikmati penyediaan yang luar biasa. Like Joseph said, in the 7 years of fat calf, Seperti Yusuf bilang, seperti mendapatkan berkat 7 tahun yang luar biasa. but after that, Tetapi ingat saudara, setelah itu it's going to be another 7 years of great famine. akan menjadi 7 tahun Because the prophet, masa the kelaparan prophet, besar. you must follow me, Ya. The prophet is so close with the woman, Karena Nabi itu begitu dekat dengan wanita itu, he was revealing God's secret from heaven to her. dia menyingkapkan rahasia sorga buat dia. He told her, Dia bilang sama take your dia, husband, take your son, move from this place to another place. bawa suamimu, bawa anakmu, pindah dari satu tempat There ke is tempat going lain. to be a great famine. It's going to come to that place. Karena akan terjadi kelaparan besar di tempat itu. Why? Kenapa? That place is going to get cursed from the Lord. Tempat itu akan mendapat kutuk dari Tuhan. When God begin to curse, Ketika Tuhan mulai mengutuk, He always begin to restore His people first, tapi dia mulai memulihkan umatnya lebih dulu. so that they will be learning a lesson, Sehingga mereka belajar pelajaran. how they will be able to come out of their old self, so that they can come into the new that God has provided for Bagaimana them. mereka bisa keluar dari kehidupan mereka yang lama sehingga mereka bisa masuk dalam You know, kehidupan yang that's baru. why Joseph, if you look at his life, he went ahead of Egypt, over all his brothers. Makanya Yusuf, saudara lihat, dia pergi duluan ke Mesir, mendahului saudara-saudaranya. And he prepared a place for his own people. Dan dia mempersiapkan tempat buat umatnya Because he sendiri. knows that Israelites have become a stiff-necked people. Karena dia tahu orang Israel itu adalah bangsa yang tegar They tengkuk. have taken God as nothing. They have disobeyed Him continually. Mereka memperlakukan Tuhan seakan-akan tidak ada apa-apanya. That's why God wants to wake us up. Makanya Tuhan ingin membangunkan kita. And when He wakes us up, Dan kalau Tuhan bangunkan we kita, will come back to Him back and say, God, I'm sorry, I'm coming back into the covenant relationship with you. kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan mohon maaf, aku kembali dalam pertobatan, dalam ikat But the janji. Bible says, Tapi Alkitab berkata, in the 7 years that she was out from that place of original on Shunem, 7 tahun wanita ini keluar dari Sunem.
something has happened. Sesuatu telah terjadi. Number one, Nomor satu, her husband has died. suaminya mati. And number two, Yang kedua, the house that she was staying and the land that she was having now being occupied by illegal squatters. nah saudara, rumah yang dia bangun, kemudian tanah yang ada telah dikuasai oleh penghuni-penghuni liar. It could be probably may even be taken by the government itself because of abandonment. Atau bisa saja diambil alih oleh pemerintah rumah itu karena diabaikan. How is she going to get back? Bagaimana dia akan dapat Now kembali? 7 years is already done. Sekarang 7 tahun sudah selesai. And she's coming back. Dan dia pulang kembali. And when she's coming back, Dan waktu dia pulang she kembali, went to the king. dia datang kepada raja. And that very moment of time, Dan pada saat itu, the king was talking to Gehazi. raja lagi ngobrol dengan Gehazi. The timing is so perfect. Saudara, waktunya begitu sangat Why sempurna. he's talking to Gehazi? Kenapa dia bicara dengan Gehazi? Because the king at that time Karena raja pada waktu itu doesn't know what Elisha has done. tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Elisa. That's why the king is asking, tell me what are the miracles that Elisha has done. Makanya raja bertanya, ceritakan kepadaku semua I want to yang know dilakukan. more about this prophet. Aku ingin tahu banyak mengenai nabi ini. And all of a sudden, Dan tiba-tiba he was telling that this woman who had no son, he was barren, then she got a son, and then the son died, and the son came alive. As he was talking to the king, nah, Gehazi bilang sama raja bahwa wanita ini dulunya nggak punya anak, kemudian didoakan punya anak. Nah, pada saat Gehazi bicara sama raja, all of a sudden, tiba-tiba Gehazi saw the woman coming right in front of the king. Gehazi melihat si wanita itu datang di depan raja. I tell you, Saya beritahu, God will put you in the right place at the right time to get you back to redeem all that you are lost. Tuhan akan menempatkan saudara di tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk menebus kembali, mengambil kembali apa yang telah pernah hilang dalam hidup saudara. You think your promotion is taken from other people? Saudara pikir promosi kenaikan pangkat saudara udah diambil dari saudara untuk orang lain? It's never too late. Tidak ada kata terlambat. Somebody else Orang lain are going to talk about you. akan membicarakan mengenai saudara. That's why I'm telling you, my friend, Makanya saya beritahu sahabat what saudara, belongs to you apa yang jadi milik saudara cannot be taken by another. tidak bisa diambil oleh orang lain. Even though other people can occupy your land illegally, Sekalipun orang lain sudah menguasai tanah saudara secara, today the land in which you want to go may not be yours. ya tanah yang seharusnya milik saudara, Today the land that you are going to go may not be yours. hari ini tanah itu bisa saja bukan milik saudara, But tomorrow, tapi esok hari the land will become yours. tanah itu akan menjadi milik saudara. The house that you have been asking from God, Rumah yang sedang saudara doakan minta today dari it Tuhan belongs to somebody else. sudah jadi milik orang lain, But tomorrow, tapi esok hari at the right time, waktu yang tepat God will give it to you. Tuhan akan memberikannya kepada saudara. I'm telling you, my friend. That's why God is a God who is able to change. Makanya Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengubah. Today you might be here complaining, Hari ini mungkin saudara mengeluh, my husband not providing for me. suamiku tidak menyediakan buat I aku. am trying to survive on my own to pay all the education of my own son and daughter. Saya berusaha bertahan hidup dengan membayar sendiri pengobatan untuk anak-anak saya. What am I going to do? Apa yang akan saya Why lakukan? is it so difficult? Kenapa begitu sulit? And he's thinking of leaving everything and serving God full time. Dan dia berpikir mau tinggalkan semuanya dan melayani Tuhan penuh waktu. But if he goes full time, who's going to feed the baby and feed the wife? Tapi kalau dia mau melayani penuh waktu, siapa yang akan beri makan bayi dan istrinya? I tell you, Saya beritahu saudara, never doubt God. jangan pernah meragukan Allah. Today you may not have a need, Hari ini saudara bisa saja nggak punya apa yang saudara but butuhkan, tomorrow you will have a need. tapi besok saudara punya kebutuhan. And God will meet your need. Dan Tuhan akan menjawab kebutuhan saudara. According to his riches in glory. Sesuai kekayaan kemuliaannya. Because he's not a debtor. Karena dia tidak pernah berhutang. He will pay you. Dia akan bayar semua. What the enemy has taken from you, Tuhan akan bisa bagian melepaskan. he cannot keep you bound. Dia tidak bisa
lihat ke belakang lagi. Don't doubt God anymore. Jangan lihat ke belakang lagi. You will be greatly blessed. Saudara semua akan sangat diberkati. Don't worry. Gak usah khawatir. Because God knows Karena Tuhan tahu exactly tepat persis what do you need today. apa yang saudara butuhkan hari ini. If you have been asking for a son, Kalau saudara telah meminta sesuatu, if you're asking for a son, saudara minta anak laki-laki, all of a sudden, tiba-tiba God will begin to bestow upon you. Tuhan mungkin mulai akan taruhkan atas All saudara. that you need is Semua yang saudara butuhkan one adalah word of promise from heaven to earth. semua yang saudara butuhkan satu patah kata janji dari That's surga. why man does not live by any other ways but except by the word of God. Makanya manusia tidak hidup dengan apapun tetapi hanya dengan firman Tuhan. Because we need this word today. Karena kita butuh firman We ini hari need ini. the word of God every day. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. We need the faith to possess. Kita butuh iman untuk We have menguasai. to allow God to go and bring us to an impossible situation and to show Himself possible with Him. Kita harus izinkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil dan Dia menunjukkan dirinya. That's why I said if you're not excited, Makanya saya bilang kalau saudara nggak bergairah, it is just a good preaching if you're thinking kalau saudara pikir ini cuma sekadar khotbah yang it's just another story in the Bible, atau cuma cerita yang or lain it's just aja, another Sunday for you, atau ini cuma merupakan hari minggu yang lain buat you saudara, have missed God. saudara terlewatkan. I am telling you, Saya beritahu saudara, that's why the time that God is restoring is not going to wait for you. makanya waktu yang Tuhan akan pulihkan nggak tunggu saudara lagi. You have to catch and you have to run to God. Saudara harus tangkap, saudara harus berlari, harus That's nangkapnya. why God is looking for those who are looking for Him. Tuhan mencari orang yang mencari Dia. That's why He said, those who seek Me with all their heart, they will find Me. Semua yang mencari aku dengan segenap hati akan menemukan aku, kata Tuhan. That's why I said, are you desperate Makanya saya to tanya, meet with your God? apakah saudara bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan Allah saudara? Because when you are desperate, Karena ketika saudara bersungguh-sungguh, He's going to come to you. Dia sudah akan bersama saudara. He's going to release to you. Dia akan melepaskan buat saudara. I tell you, the altar today, Saya bilang gereja masa lalu, the altar today mesbah hari ini is ready for you here. sudah siap untuk saudara. Run to the altar. Untuk saudara datang berlari ke mesbah, Rededicate yourself. mendedikasikan It kembali is diri to saudara. show that you are setting yourself as an offering to God. Ini menunjukkan saudara mempersembahkan diri saudara sebagai persembahan kepada Allah. Don't wait for another. You run and come to the altar. Jangan tunggu orang lain, saudara sendiri yang lari Because datang you maju. know, if I'm talking about you, if God has been talking about you, you run to the altar. Karena saudara tahu kalau Allah sedang berbicara mengenai saudara, saudara akan lari Because datang. God is ready to perform His miracles over your life. Karena Tuhan siap melakukan mujizatnya atas hidup saudara. Are you ready for Him? Apakah saudara siap bagi Dia? Because He is ready for you. Karena Dia sudah siap buat saudara. Come to the altar. Majulah datang ke mesbah. Because God is going to meet with you. Tuhan akan bertemu dengan saudara. I tell you, Saya beritahu saudara, when you run to Him, ketika saudara datang when berlari you say, kepada God, here I am, saudara berkata, Tuhan ini aku. you know what exactly I need. Saudara, Tuhan engkau tahu persis apa yang aku butuhkan. Today I will not miss you. Hari ini aku tidak akan terlewatkan I engkau. will receive what you have allocated for me. Aku akan menerima apa yang telah engkau persiapkan buat aku. My household will receive Aku rindu untuk melihat every single gift that has been robbed by the Satan today. I command it to give it to me back. setiap hal yang telah diambil oleh iblis. Aku perintahkan diambil kembali hari ini. Because I tell you, my friends, Saya beritahu saudara-saudaraku, the heaven is watching. The heaven is watching, sorga sedang and the melihat angels are ready dan para malaikat sedang siap to bring down everything according to your needs today. untuk membawa turun sesuai dengan kebutuhan saudara hari ini. Because God is ready to explode Himself. Karena Tuhan siap untuk meledak sendiri. You cannot leave because God is on the move today with you. Karena Tuhan
be open. Biar surga terbuka. The presence of God descending in this place. Hadirat Allah turun di tempat ini. The fire of God coming upon your life. Api Allah ada dalam hidup saudara. The golden rain is coming upon you. Hujan turun atas hidup saudara. Hujan Golden rain surgawi. is coming upon you. Hujan emas. The hand of God is coming and touching your forehead. Tangan Tuhan dia datang menjamah akan Some bagian of dari you, saudara. God is touching your hands. Beberapa di antara saudara Tuhan menjamah Some tangannya. of you, God is touching your legs, your feet. Beberapa dari saudara Tuhan menjamah Some of kaki. you, God is touching your heart. Beberapa Tuhan menjamah hati. Some of you, God is touching your stomach. Beberapa dari saudara dia menjamah bagian perut. Some of you, God is touching your head. Juga beberapa dari Tuhan menjamah kaki. Some of you, God is touching you at your shoulder blades. Juga Tuhan menjamah bagian bahu saudara. Some of you, God is touching your palm of your hand. Beberapa saudara Tuhan menjamah bagian telapak tangan saudara. Saturate this place, oh God. Biar mereka dibebas merdekakan dari tempat ini Tuhan. Saturate them. Biar Engkau saturasikan. Cover this atmosphere with your sweet incense of your presence. Biar datang ke tempat ini dengan roh daripada Engkau Tuhan. Sweet incense of your presence. Berbicara mengenai Mekah di dalam hadirat-Mu. Sweet incense of His presence. Berbicara dalam kepekaan atas hadiratnya. Father, I thank you, God. Bapakku berterima kasih For Tuhan. these ones you have seen their hands. Untuk mereka yang telah mengangkat tangannya. Everyone, young and old. Setiap yang tua dan muda. I pray, God, in the name of Jesus. Aku perkatakan Tuhan di dalam nama This is Yesus. Elisha's generation. Ini adalah Elisa. They will begin to respond to God. Mereka akan siap merespon They will Allah. receive double portion. Mereka akan menerima double porsi. In this year, Di tahun ini. double growth in the name of Jesus. Double bagi mereka. Double growth in the name of Jesus. Pertumbuhan yang double. Double spirit. Roh yang double. Double mantles. Double anointing. Pengurapan yang double. Double ways of increase. Cara bertumbuh yang double. Everything double in Jesus' Semuanya name. double dalam nama Yesus. Because you are here today. You are here today. Engkau ada di sini hari ini. You will not be slack concerning your promises. Engkau tidak akan goyah dengan janjimu. You will begin to perform the rewards that you have spoken. Engkau mulai akan melakukan akan janji yang engkau 1 katakan. year from now, 1 tahun dari sekarang Lord, double increase. akan ada peningkatan yang double. Greatly bless them. Diberkati dengan luar biasa. I stand before God. Aku berdiri di hadapan Tuhan. I declare and decree Aku deklarasikan dan that these berkatakan lives today bahwa kehidupan ini sekarang will change. akan berubah, They will multiply. akan berlipat ganda, They will be blessed. akan
sedang menulis di dinding. Take note. Mereka tahu You are going to see great things to come. engkau akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi. For everyone who was against you Mereka yang melawan saudara will be now sekarang for you. akan diserahkan untuk saudara. You will pursue. Saudara akan mengejar, You will overtake. saudara akan ambil alih, You will able to recover all. saudara akan mampu memulihkan semuanya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Nothing will be lost. Tidak ada yang akan hilang, Nothing will be dead. tidak akan ada yang mati. No way this church is going down. No way that this church is going down. Tidak mungkin gereja ini akan turun. It is going to grow higher. Dia akan naik senantiasa It will lebih go tinggi. from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada Power to yang lain. power. Dari satu kuasa kepada kuasa yang lain. I see the Lord. I see the Lord. Aku melihat Tuhan Standing on the steps of heaven. mengirimkan segala yang dari surga. One by one follow him to the Aku persatu higher. mengikuti yang lain. You are going to enter into the presence of the Most High God. Mengikuti Allah yang maha tinggi. From outer court to the inner court to the holy of holies. Dari pelataran masuk ke ruang kudus The dan holy of holies. ke ruang maha kudus. Where the presence of God will envelop Biar everyone. hadirat Allah turun. The Holy Spirit will fall in this Roh place. Kudus melakukannya The days of His manifested power dengan is kuasa. now in you. Get ready for the outpouring of His Spirit. There is new wine for you. There is new wine for you. Ada kehidupan yang baru buat New saudara. wine for you. Ada anggur yang baru buat There's saudara. new coat for you. Ada jubah yang baru buat saudara. I see Saya melihat your life kehidupan is saudara going to be exceptionally beyond. akan sesungguhnya menjadi milik saudara secara It's khusus. going to be exceptionally beyond Jauh diterima melampaui what you can perceive. apa yang saudara bisa terima. Isaiah 55, 8 and 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. For the thoughts of God is higher than yours. Oh, pikiran Allah lebih jauh melampaui You saudara. cannot comprehend what God can do with you. Saudara nggak bisa pahami apa yang Allah pikirkan mengenai All saudara. that you need to do is trust in Him. Semua yang perlu saudara lakukan hanya percaya penuh kepadanya. Do not doubt in your heart. Jangan ragukan di Go dalam, in this mind. di dalam hidup ini. Go in this mind. Pergilah dalam kekuatan keperkasaannya. You will begin to receive Engkau mulai akan menerima the grace and empowering presence of God kasih karunia kuasa dari Allah to push back every works of the enemy. untuk memukul mundur kekuatan musuh. And the Lord says to you, Dan Tuhan berkata kepada saudara, you shall be a territorial church, engkau akan menjadi gereja teritorial, that you will govern and police this nation. di mana engkau akan berkuasa This city. memerintah atas bangsa ini. Not long from now, Tidak lama lagi your church gereja ini will do great things for the city. akan melakukan perkara besar untuk kota ini Because of what you are doing. Oh God. disebabkan oleh karena apa yang Tuhan lakukan. The favor of God will rest mightily upon your life. Perkenanan Allah akan berdiam dengan perkasa dalam engkau.
So get ready. Oleh sebab itu bersiaplah. Train your spirit. Persiapkan Train rohmu. yourself Persiapkan in the dirimu. ways of God. Persiapkan. Continue in this momentum, Tetaplah terus dalam momentum ini. and you shall see Dan engkau it akan will melihat. grow. Dia It akan will become bigger menjadi besar. until it gets explodes. Sampai dia Never meledak. grow anymore. Dan saudara pergi. This will be a new beginning. Ini adalah awal yang baru. You know, Saudara tahu, the glory of the latter-day house is much more glorious than your former days. hujan akhir tapi luar biasa dari hujan awal. You are in for serious surprises from God. Saudara ada untuk melihat keterkejutan yang luar biasa dari Allah, Will be divine visitation. di mana akan ada lawatan ilahi, One whole month. lawatan ilahi, One whole month of divine visitation. to your church. 1 bulan penuh lawatan ilahi. People don't want to go back Orang-orang tidak mau pulang lagi because God is already here in this place. karena Tuhan sudah ada di sini di tempat ini. And you're becoming resident in this place. Dan dia bersemayam tinggal di tempat ini. Continue what you are doing, Sesungguhnya itu yang saudara lakukan. and you shall witness Dan saudara akan bersaksi. many miracles to come. Banyak I mukjizat akan terjadi. say this thing to you Saya mengatakan hal ini kepada under the conviction of God's Spirit upon my life. karena diucapkan oleh Roh Allah kepada diriku. I'm not saying on my own. Saya tidak I mengatakannya sendirian. hear what the Spirit of God wanting to say, I just say. Saya dengar apa kata Roh Allah itu yang saya katakan. I want you to know Saya ingin saudara tahu the writings is already on the walls. bahwa tulisan sudah ada di dinding. The promises is already on the walls. Dinding Tuhan sudah menulis di dinding. He already signed on the signature Dia sudah menandatangani. because He will come. I thank you, God, Aku berterima kasih for Tuhan all that you have done today. untuk semua yang telah Kau lakukan I hari ini. thank you that it is you who have meet all your people. Aku berterima kasih Kau yang sudah bertemu melawat semua umatmu. I just pray, God, you continue to seal every word that has prophesied over their Aku lives. berdoa biar Engkau tetap terus memeteraikan setiap firman yang telah dibuatkan Until one by one will come to pass. sampai satu persatu akan terjadi. And they shall know Dan mereka akan tahu they are being approved and gazetted by you. mereka sudah dibuktikan dan memang ditetapkan oleh Engkau. I thank you, Jesus, Aku berterima kasih Yesus for every one of them untuk setiap masing-masing who have mereka dedicated their lives here. yang telah mendedikasikan hidup mereka di sini. Circumcise them all Engkau genap mereka semua so that they will not go back to the former ways. sehingga mereka tidak akan kembali di cara-cara They yang will lalu. go and advance the kingdom of God. Hanya bersama dengan keinginan kehendak Tuhan. Thy